हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो ओ त्रिपोलिस तरफ कि जो अच्छी पीओ जेओ तार रिजल्ट आपणकर जारी रही। देखो आज आपण मानकर 4 मार्च रे आछीटा आपण माने काली सकाळे आपण एटा अपडेट पाइजिबे। तो आज बहुत लेट हो गलानी राति, तो काली सकाळे आपण को ये अपडेटटा मिल जिवो। देखो कौन कौ डिस्ट्रिक्ट रही पब्लिकेशन द प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट एडिशनल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द क्री 2023 आउ आपणकर रोचे कौ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ खोर्धा जोटा रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट आ समस्त कंग्राचुलेसन समस्त को जोटा जो मैंने भी क्वालिफाई कर देखो वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैलिडेशन डेटा अफोर्ड कैंडिडेट शाल बी कंडक्टेड 7-3-10 AM ऑफिस ऑफ द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंसर्न। They are required to attend the document verification process before the district level board as per the schedule and venue given. Their intimation letter already sent to them in their registered email ID, and all the candidates are mandatorily required to exercise their choice of the post department in order of the preference online for all the choices JPO as per the eligibility. Available on the spot allocation for post of department will be done on the merit as per the choice of the candidate. If any candidate fails to attend the document verification process, his or candidate shall be rejected and he she shall not be allowed to the participate in the requirement process any further. तो ये अपडेट आपण मानक आछि। तो ओ ट्रिपल एस रे आपण मानकर ये रिजल्ट को लेकिन आप जारी रही आपणकर आउ किसी भी आपण आगू आसीपारे आ रिलेटेड पीओ जे तथापि आपण जहाँ भी रिजल्ट रही ओ ट्रिपल एस सब अपडेट कहीदे। एमपीएच फीमेल रिजल्ट आपणकर आसबार अच्छी मासरे आपणकर निश्चिंत आसो जोटा आपणकर कैलेंडर पब्लिश करछि। ता सहित आउ माने एलटी जो रेडियोग्राफर माने पिला माने जो ओरिडी अच्छंती सेमान पई भी आपण मान पई कि रहउछि सेमानकर एडवर्टाइजमेंट आसीबो। हुए तो आपण मानकर इलेक्शन पूर्वर न आसी पारे, इलेक्शन पर निश्चिंत आसीबो। तो आम से वेट कर कारण आप ओ ट्रिपल एस बहुत किसी प्रोसेस एवं चली, तो से आपण मान वेट करूँ। तो आपन को जहाँ भी आगू रिजल्ट आसो ताको अपेक्षा करछु। एबे आपन जेओ पीओर रिजल्ट जारी रही सहित आप एमपीएच फीमेल रिजल्ट आसो। तापर आपण मानकर एडवर्टाइजमेंट जो अच्छी जो नुआ एडवर्टाइजमेंट आसार अच्छी तादेह कौन आपको मेंशन हम जोटा कैंसल होती पोस्ट से आपंकर किसी मेंशन नहीं आसीपारे। तो व्यस्त हबार ना प्रिपारेसन करूँ जेहेतु कौन पर कैंसल होटा रिजन जना पड़नी तथापि आपण मानकर आसो। आउ रहा आपण मानकर फार्मासीस्ट आपण 20 तारिख लास्ट अच्छी मार्च, तो आप्लाय आपन चली तार कौन एग्जाम डेट आपणकर आसीनी। आपण मैंने जानी न्यूज पेपर आपणकर 6 जो कैडर को लेकिन प्रस्ताव है। तो आगू को आपण मानकर मेडिकल रे नियुक्ति अच्छी अवेलेबल अच्छी। आ गोटे कारण रोचे जो मेडिकल जॉब रो प्रोसेस सरी जाइए जमी रहा आपंकर नर्सिंग ऑफिसर प्रोसेस सरी से मु गोटे रिक्वेस्ट चेष्टा करूँ जमी आपण मानकर पोस्ट यही वर्ष आसो। हुए तो आपण मैंने इलेक्शन पर चेष्टा करें कि इलेक्शन पूर्व चेष्टा करूँ आपण केमती आसीपर सेटा को आपंकर आने को चेष्टा करूँ। आउ एबेटू जदि आपण मैंने चेष्टा करेंगे तो पोस्ट से देवा को बहुत लेट करेंगे। हुए तो आपण मानक 2024 लास्ट हो पारे, लास्ट माने मासर लास्ट मासर हो डिसेम्बर मास हो पारे कि अक्टोबर मासरे आसीपारे, नहले आपण 2025 मसीह आस। तो ये आपण नर्सिंग ऑफिसर पिला कि रोचे सबकिछ डिपेंड रोचे से माने कौन करेंगे ये सिचुएशन रे। आउ रहा आपण मानक एआरआई अमीन एसएफएस आईसीटीसी सुपरवाइजर जोटा कि 31 मार्च तांकर अप्लाई अच्छी लास्ट डेट। आउ एएनएम रो जदि मु कहि रिक्वायरमेंट एएनएम रो आपनको प्रोसेस चली ए प्रोसेस सरू तापाई भी चेष्टा चली अलग जो मैंने अच्छा करुँच एएनएम पिला अच्छा मु तो से आपणकर किसी ये रखुनी। तो मु चेष्टा करी आपण मान कि बहुत किसी कंट्रोवर्शियल जेहेतु है से आउ चेष्टा करूनी। आउ जो मैंने भी कर अलग जो यूट्यूबर मैंने से माने चेष्टा कर चेष्टा करूँ भल कथा। आउ से चेष्टा जब आसीपार तो सहीटा बहुत बड़ कथा हे। तो से भी आमर सहयोग करवा निहाती दरकार जदि भी से चाहूँगी। तो यही सब इम्पोर्टाट अपडेट रोचे आगू को। आगू को ओ ट्रिपल एस आपंकर कौन कौन रिक्वायरमेंट आसो
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି VAW ଆଉ HEW, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ HEWକୁ ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ହଟେଇ VAW ଆଉ HEW କମ୍ବାଇନ୍ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣ 2024-25ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ଆଉ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ VAW ଆଉ DEO ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି। ତ ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ରହିଲା ଆପଣ ARI ଅମିନୋ SFS ICDC, ତା'ର ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିନି, ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 20ରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସୁଛି, ଏବେ ରେଜଲ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଭାବିବା କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଲେଟ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଲେଟ୍ ହେବ, କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା। ଯେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଗଲାଣି, ତ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ 167 ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନେ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରି ସଜେସନ୍ ମାଗିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି। OSSରେ ଆଗକୁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି। ବହୁତ କିଛି କୋର୍ଟ କେସେସ୍ ହେଇଗଲା, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋର୍ଟ କେସେସ୍ ରହିଗଲା, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିଲା OSSରେ, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ OSSରେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ARI ଅମିନୋ SFS ICDC ପାଇଁ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଟିକେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ OSSର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।